Nitya Parmatmane Bhagavad Shubha
राधा गोविंद श्री राम। आज सब लाइन के आशे हमें पूर्व कित थर कहा जो श्लोकरे भावार्थ श्री श्लोक लिखी पूर्व केपे कर से चिंता आज कौन कर निश्चित रूप लिखे से 25 नंबर श्लोक तार पर देखी आसे पुणी लेखा है 26 नंबर हमारे गुरुदेव गोटे गप कह हरे कृष्ण यार मन हाँ शुणु पाश्चात्य देश में न्यूट क्लाउड ना शुणु हाँ न्यूट क्लाउड कौन है सेठारे झील पुओ मान नल्ला है सब नाचित एंजॉय करे हमारे इंडिया जने चतुर्वेद पंडित स्वामी स्त्री सह आमंत्रित हो पाश्चात्य देश को जाए से आसवे से न्यूट क्लाउड आमंत्रित करे से डायरेक्टर से कहीदेव आज इंडिया आसती चतुर्वेदी पंडित स्त्री सह तुम मैंने कहीं आज नंगला हिड़े नाचल हाँ विफल स्वागत हाँ स्वागत हाँ ये जो मैंने सब झील पुओ मैंने नंगला है नचुले से समस्त वस्त्र पिंधिक आसे ये पंडित चिंता करें न्यूट क्लाब हाँ ये समस्त नंगला ही नाचते ये दुईजन स्वामी स्त्री नंगला ही से उपस्थित से मैंने समस्त वस्त्र पिंधि ये मैं नंगला ही दुईजन उपस्थित यही आम या पूर्व केत थर जो श्लोक पार्पट थी से श्लोक केवे लिखे आज अनुकरण आज तार विपरीत आज ठीक लाइन को आसती मुझे उल्टा कर बुझे आस श्लोक 25 नंबर कही से पढ़े 26 नंबर कौन आना देखना तेणु ये 25 नंबर श्लोक या पूर्व श्लोक सहित लिंक रही ये श्लोक जो आलोचना कर पूर्ववर्ती श्लोक जो अर्थ रही से अर्थ नहीं यहाँ कहला तेणु समय नाला केवल ये श्लोकर शब्दानुवाद अनुवाद पूरा देखी तो आम 25 नंबर श्लोक पाठ करवा समस्त मो पर पुनरावृत्ति कर बोर्ड लिखा है तस्मात् लोकमिमं राजन् स्वप्नमायामनोरथं भिक्षाय शान्त भव प्रभो तस्मात् लोकमिमं राजन् स्वप्नमायामनोरथं भिक्षाय आत्मानं समासान्तो भव प्रभो तस्मात् लोकमिमं राजन् स्वप्नमायामनोरथं श्लोक शब्दानुवाद तस्मात् तेनु लोकम जगत इमं यही राजन हे राजन स्वप्न स्वप्न रूप माया इंद्रजा मनोरथम
বৃক্ষ দর্শন করে আয়ুষ্য নিয়ন্ত্রণাধীনକୁ ନେଇ ଆସି ଆତ୍ମନା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାନଂ ମନ ସମଃ ସମ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ ଭବ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ ସମସ୍ତ ମୋ ପର୍ବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା ଏହି ଜଗତକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାୟା ବା ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟର କଳ୍ପନା ଜ୍ଞାନ କରି ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟର କଳ୍ପନା ଜ୍ଞାନ କରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଅକ୍ରୁର ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବୁଦ୍ଧିତା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଶ୍ଲୋକରେ দীক্ষায় ଆତ୍ମାନ ଏ ଦୁଇଟା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, ମନକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମନ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମନ ତାମାନେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏ ଅକ୍ରୁର ଆସିଥିଲେ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ହସ୍ତିନାପୁର ଯେ ରାଜଗଦିରେ ବସିଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କାଶୀ ରାଜଙ୍କର 3 ଜଣ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସଭା ହେଇଥିଲା, ସେଟାରେ ବହୁତ ସବୁ ରାଜା ରାଜକୁମାରମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏକାକୀ ସେଟାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଏକ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟ ଖସାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଏ 3 ଜଣ ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ରଥରେ ବସାଇ ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ସେଟା କହି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ କେବେ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ 3 ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ମୋର ଭାଇ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ, ଏ 3 ରାଜକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଅମ୍ବା ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, କେବେ ହେଲେ ପତି ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଥିଲେ ସଲ୍ଲରା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ହେଲେ, ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଲିକା। ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଲିକା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ 2 ପତ୍ନୀ ହେଲେ। ଆରେ 2 ପତ୍ନୀ କାଶୀ ରାଜ 3 କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦୃଶ, ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଏ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏ 2 ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେଇଗଲା। ଯକ୍ଷ୍ମା ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ, এই যক্ষ্মা রোগ টিবি এটা টিউবরকুলোসিস, টিবি হয়ে গেল। টিবি হয়ে গেলে অপুত্রক অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ। কে না? বিচিত্র বীর্য। হস্তিনাপুর রাজগদিরে কিଏ ବସିଲେ? ଏହାପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ସବୁ କୌଣସି ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ସେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ଭୀଷଣ ଶକ୍ତ କରିବା, ତା ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ?
ସତ୍ୟବ୍ରତ ନା ଦେବବ୍ରତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ହଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯୋଗୁଁ ହେଇଗଲା ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ନା ଦେବବ୍ରତ ହଁ ଦେବବ୍ରତ ଦେବବ୍ରତ ଏ ଦେବବ୍ରତ ରାସନ এই দেবব্রত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিবার যোগে হয়ে গেল কেন ভীষ্ম নামে তিনি এই অদ্ভুত কথা ভীষ্মদেব যে কি নাট্য রূপে হস্তিনাপুর রাজগদিরে বসিবার যোগ্য পাত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে শান্তনু মহারাজকে একমাত্র পুত্র এ প্রথম ইয়ে হচ্ছেন গঙ্গাদেবীঙ্কর ঔরসରୁ এই গঙ্গাদেশ গর্ভରୁ ইয়ে জন্ম নেইଥିଲେ ভীষ্ম শান্তনুঙ্কর ঔরসରୁ গঙ্গাদেবীর গর্ভରୁ জন্ম নেইଥିଲେ ইয়ে দেবব্রত একমাত্র পুত্র কিন্তু পিতা ଏକ ଆସକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଏକ ନାରୀ ପ୍ରତି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେହର ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପିତା ଜୀବନ ରାଜା ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ তোমার তো প্রথম পুত্র ଅଛି আর ମୁଁ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ତୁମ ସହିତ ବିବାହ ଦେବି ତାହେଲେ ମୋ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ଯେସବୁ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ସେସବୁ ସନ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ମୋର ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ଶାନ୍ତନୁ ମହାରାଜ ସତ୍ୟବତୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ଇଏ ଉଦାସୀନ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରି ସ୍ୱୟଂ ଦେବବ୍ରତ ପିତାଙ୍କର ଲାଗି ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ପୁତ୍ର ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଲାଗି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ବାହାଘର କରେ ବୁଝିପାରିଲେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ପାଖେ ଜୀବନଙ୍କ ପାଖେ ଜୀବନ ଯେତେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲେ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ ମାନିଲେ ସେ ସେଟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନରେ ତାକୁ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ମୋର ଯେ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ସେ ତାକୁ ହଟେଇକିରି ସେ ନିଜେ ବସିବେ ମୁଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ବସିବି ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଭୀଷ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅପୁତ୍ରକ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିବି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜଗଦିରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଏ ବସିବେ ରାଜଗଦିରେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ମାତା ସତ୍ୟବତୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେ ତ ସତ୍ୟବତୀ ତା ପୂର୍ବ ये जो विचित्र चित्रंगद विचित्र दुई पुत्र शांतनु ठार प्राप्त होता ये मानक प्राप्त हवा पूर्व एक सन्तान थे से सन्तान का ना कौन व्यासदेव ना सुनते हाँ ये सत्यवती पराशर मुनि और से गर्भ जाता है दिव्य पुत्र भगवान का अवतार ये होते किए व्यासदेव प्रथम का ना थिला कृष्ण द्वैपायन द्वैपायन नगर जो द्वीप से द्वीप जाता हवा जो द्वैपायन जेहेतु देहर वर्ण कृष्ण वर्ण तेना ना कौन कृष्ण द्वैपायन आ जिते वेद को विभाग कले पॉलिटिक लोक मान ये चारि भाग विभाग कले से ऐड है कौन व्यास पूरा ना है कौन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बुझिपारे हाँ यह हूँ पुराण से कौन साधारण पुत्र नथिले से साक्षात भगवान कृष्ण ये व्यास अवतार रूपे आसुले साक्षात अवतार रूपे
ଆସି ଏଇପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବେଦ ପୁରାଣ ସବୁ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ, ଆମର ବାସ୍ତବ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆମେ এই ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ এই ପାପ କର୍ମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ମନୁଷ୍ୟତା ଶରୀର ଚାଲିବ। ଅନାଦି କାଳରେ ଏହିପରି କେତେ ଥର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରୁ ମନୁଷ୍ୟତା ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ୟାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାସ ଅବତାର ରୂପେ ଆସି এই মায়ামুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান জীবের কৃপায় কইল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ। এই দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া পায় ইয়ে বেদ পুরাণ সব দেবে। আর এই বেদ কহিল সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আর সেই বেদের জ্ঞান দুইটি ধারারে প্রবাহিত হয়ে আসছে। গোটে হচ্ছে উপনিষদ ধারা, আর গোটে হচ্ছে পুরাণ ধারা। উপনিষদ ধারার সর্বোত্তম পরিণাম স্বরূপ হচ্ছে গীত উপনিষদ, মানে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। ইয়ার শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ আও কিছু নাহি। আর সেই ধর্মগ্রন্থরে এই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দেওয়া যাইছে। কোন উপদেশ দেওয়া যাইছে? মনের সবলে মতে চিন্তা করে মন মনা ইয়া হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। আমি মনের ভগবানকে ন রাখি জগন্নাথকে ছাড়ি জগত কথা নেই আমি মাতুছু। তেণু আমি জন্মতি চক্রে পড়ে যাচ্ছি অনাদিকাল। তেণু সেই ভগবান কৃষ্ণ এই গীতারে এই দিব্য উপদেশ দেবে। সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। আর গীতার এই চরম উপদেশ দেবে মন মনা ভগবান, অর্থাৎ জগতের কথা ছাড়ি মন হচ্ছে জগন্নাথ। মতে মনের রাখো, মনের সবরে ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋ କୃପାରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ପାରିବ। ଇଏ ବେଦର ଚରମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ଗୀତ ଉପନିଷଦ। আর সেই গীত উপনিষদ କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। আর সেই ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ସବୁ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯଥାର୍ଥ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଯେପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକ, ଯାହାକୁ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହାଯାଉଛି, সেই ଚାରିଟି ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପବିତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ପୁରୁଷ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ଅବ୍ୟୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ। ଏ ହେଉଛି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିସାବରେ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏ ଶ୍ଲୋକ শুনিলে চতুশ্লোকী ভগবত গীতা মং সর্বস্ব প্রহব মত্ত সর্বম প্রবর্ততে ইতি মত্তা ভজনতে মান বুধা ভাব সম্বন্ধে। কেউମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଜନ କରି এই ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, এই ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ এই ବ୍ୟାସ ଅବତାରରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ? ସବୁ কিছুର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, সেই କୃଷ୍ଣ। আর কৃষ্ণ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମଂ ସର୍ବସ୍ୱ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ। এই କଥା ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ଲାସର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। ଭଜନ ଏ କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମାନେ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୱ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ଇତି ମତ୍ତା। এই কথা জানি ভজন্তে মান ଅନନ୍ୟ, ସେଇମାନେ ଅନନ୍ୟ ଇତି ମତ ଭଜନ୍ତି ମାନ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବେ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ମଚ୍ଚିତ୍ତା ମଦ୍ଗତ ହୃଦୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି। ଏଇ କଥା ପ୍ରତିଦିନ
ଜଗତ ପ୍ରାଣ ହେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତେଷାଂ ଶତକ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ କୀର୍ତ୍ତିପୁରୂପକଂ ଭଗାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗବନ୍ଧଂ ଜ୍ଞାନ ମାମ୍ ଉପଜାନନ୍ତି। এই বুদ্ধি এখানে মন এই আত্মা শব্দ দুই থর ব্যবহার হয়েছে। প্রথম থর আত্মা কহিলে ইয়ে বুদ্ধি, বুদ্ধি দ্বারা দ্বিতীয় আত্মা হল মন, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যে পর্যন্ত আমি মনকে নিয়ন্ত্রণ ন করিপারুছে সে পর্যন্ত আমি মনোরথ না সতি ধাবত বহি এই বহি জগতে আমি বিবিধ প্রকার শরীরে কেবল ভ্রমণ করে। হ্যাঁ, তেণু ইয়াକୁ ভক্তি কহে। স্বস্তি ভক্তি ভগবতী অকিঞ্চন সর্বে গুণস্তত্ত্ব সমাসতে সুরা। যদি ভগবানଙ୍କର ଚରଣ କାହିଁକି ঐকান্তিক ভক্তি প্রকট ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ সর্বমহাগুণগণ বৈষ্ণব স্বরূপে কৃষ্ণ ভক্তের কৃষ্ণের গুণ সকলই সঞ্চার। সমস্ত মহাগুণ এ বৈষ্ণব দেহে প্রকট শুদ্ধ প্রশ্ন যদি হয় তাদের দেহের সকল এইসব গুণ ভগবানকে ভগবানকে সে যুক্ত হয়েছে ভক্তি যোগের সহিত। হ্যাঁ, আরে বল কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, ভক্তি যোগ দ্বারা ভগবান সে যুক্ত হওয়ার তাহলে আদিঠাରୁ ଗୋଟେ ଜପମାଳ ନେଇଯିବେ। ହଁ, ଜପମାଳରେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏଇପରି ଭଗବାନ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ସବୁ ପାପ ପରିଣାମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେବ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ 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 ଆଜି ଗୋଟେ ଜପମାଳା ଦେବେ ତ? ଆଜି ଜପମାଳା ନେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା, ଜପମାଳା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଲି। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆ ବେକରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ମାଳା ଜପ କରିବାକୁ ହେବ? ଜପମାଳା ନେଲେ, ତୁଳସୀ ମାଳି ବେକରେ ଲଗାଇଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବେ, ଜପମାଳା ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଆପଣ ଦୋକାନରେ ବସିଥିବେ। କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଜପମାଳାରେ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କାନସ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଜପ କରିବେ କହିଲେ କହନ୍ତୁ। এই ঠিক আছে, সে হচ্ছে সত্য যুগ, আমরা কলিযুগ। সেই ভগবান কৃষ্ণ জগন্নাথ এই কলিযুগে আসি ଆମମାନଙ୍କୁ সহজ ସରଳ ଉପାୟ ଦେଇଦେବେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭକ୍তি ଯୋଗ, ଭକ୍তি ଯୋଗ, ভক্তি যোগ ধন। সেই ভক্তি যোগ এই কৃষ্ণ নাম স্মরণ ক্রন্দন। এই যে ভগবানଙ୍କର নাম, দিব্য নাম, ये 16টি নাম সমন্বিত ये হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର 32 ଅକ୍ଷର ରହିଛି ଆଉ 16 ନାମ ରହିଛି, ସେ ନାମ ମାଳାରେ ଜପ କରିବାକୁ। ହାତ ଉଠିକି କହନ୍ତୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ হরে রাম 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 হরে হরে। এই নাম জপ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ମନକଳ୍ପିତ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ନିରାଶ କରାଯାଉଛି। ଅପୁର ଆସି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। ହଁ, ତେଣୁ ଇଏକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ভক্তির 64টি অঙ্গ দিয়েছেন রূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃত সিন্ধুরে। হ্যাঁ, বুঝিপারে? ভক্তি রসামৃত সিন্ধুটা নেইଯିବେ, সেটা পড়িব। হ্যাঁ, কথা বুঝিপারছেন? হ্যাঁ, কেবল ভক্তি যোগ করা কেব কৃষ্ণଙ୍କର সব বিবিধ ସବୁ ରସର লীଳାଗତ ସେଟା ଅଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଏଠି ଦେବେ। ଆଜି କିଏ ଅଛି ଦୋକାନରେ ନେଇ ଆସ। ଆଉ চৈতন্য শিক্ষামৃত, চৈতন্য মহাপ্রভু কৌন সব শিক্ষা দেয়? ছোট্ট বই, বুঝতে পারলেন? এই দুইটা বই নিয়ে আসো, চাবি ধরে আসো। এইপরি চৈতন্য শিক্ষামৃত আর ভক্তি রসামৃত সিন্ধু দুইটা
ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିଥିବେ ହଁ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ହଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କହିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରୁଚି ଜାତ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ପଳାଇବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇତେ ପଥ ନାହିଁ ଯମରାଜ ପିଛେ। ଯଦି ପଳାଇବେ ତ ଯମରାଜ ପିଛେ ପିଛେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନୁମତି ମାଗିବା ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଅନୁମତି ମାଗିବା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଏ ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ କଥା ଛାଡ଼ି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାରେ ମାତିବା। ଯାହାକୁ ମନ ଭାବ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ କେଉଁ ନାମ ଜପ କରିବେ କହନ୍ତୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ କହନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା କହନ୍ତୁ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वाह बहुत सुंदर है। हाँ यही नाम जप करेंगे और ये दुईटा बही नहीं गोटे चैतन्य शिक्षा ग्रंथ आ भक्ति रसामृत पढ़ले से तो मन फिक्स है ना उठे ना। हाँ जस्ट ये टाइप हाँ ठीक है। जपमाला আছে তার ভিতরে জপমালা দেবে। হ্যাঁ ঠিক আছে বসুন। ମୁଁ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାସ ଅବତାର। ତେଣୁ ବେଦ କହିଲେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ। আর সেই জ্ঞান দুইটি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। গোটে হচ্ছে উপনিষদ ধারা। উপনিষদ ধারার চরম পরিণাম স্বরূপ বললে কেন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। গীতা আছে তো আমার ইস্কন গীতা, আমার ইস্কন इसका गीत भी है। ইস্কন গীতা ये हल गीता। আর তারপরে কହୁଛନ୍ତି পুরাণ ধারা। পুরাণ কহিলে অষ্টাদশ পুরাণ ଅଛି। অষ্টাদশ পুরাণ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛି भागवत महापुराण। कथा बुझे भागवत महापुराण अच्छी कि आमर भागवत गीता ना गीता से सब काम देते। ये प्रभुपाद जो प्रभुपाद ने तार समग्र जगत बद्ध जीवन को कृष्ण चेतना प्रदान कर तेणु से प्रभुपाद गोटे सेट भागवत में रखे। हाँ से पर देते बर्तमान आम से कथा कहूने आप बर्तमान एति नहीं जातु चैतन्य शिक्षा ग्रंथ भक्ति रसामृत दर्शन दुईटा। हाँ या क्वालिटी आसवे हमारे भागवतम सेट आज बुझे। भागवत एंटा श्लोक 18,000 श्लोक प्रति श्लोकर शब्दानुवाद दिए प्रभुपाद बुझार कौन कष्ट हम ना। पुणी तार अनुवाद दि जाए। अनुवाद दे से श्लोकर ऊपर कौन भाव से प्रकट कर दे भावार्थ बुझिपार। आप जो पढ़े से तार बुझीजे बुझिपार। भागवत केतटा ये खंड अच्छे हमारे द्वादश स्कंद टोटाल केतटा हिसाब फटफट लगे ना। हाँ केतटा केतटा भलुम टोटाल द्वादश स्कंद द्वादश का टोटाल केतटा भलुम 18टा भलुम शुणु 18टा भलुम केते पैसा पड़े 8,000। हाँ शुणु यह हूँ आपन संपत्ति प्रकृत संपत्ति हूँ ये भागवत कथा बुझिपारे। हाँ यही भागवत गृह रखी। हाँ और ये भागवत प्रतिदिन जदि पढ़े देखिए आपन जीवन उद्देश्यटा कौन जीवन लक्ष्यटा कौन। हाँ से अन्य सब काम तुच्छ हो शिक्षा देवाई ये अपूर्व आसी धृतराष्ट्र को कहते मन को प्रथम नियंत्रण करने कथा बुझिपारे। हमार मन भ्रष्टा हो जाए तेणु मन को नियंत्रण करने शास्त्र उपदेश दी जाए मन एवं मनुष्यानां कारण बंध मुख्याय बंधाय विषय संग मुक्ताय निर्विषय आमे मन जोगु अनादि कालरू कर्म बंधन आबद्ध हो
14 ଲୋକଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଗତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଯାଇ କେବଳ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଛେ। ଆମେ যে কর্ম করছে বুঝিপারলে সেই কর্ম পাপ হইপারে পুণ্য হইপারে। হ্যাঁ, এইপরি পাপ পুণ্য কর্ম বশত আমার গতি দুর্গতি হয়ে যাচ্ছে, নরক গতি হয়ে যাচ্ছে। কথা বুঝিপারলে? আর পাপ পুণ্যর বিচার কিଏ କରୁଛନ୍ତି? ভগবান কৃষ্ণ তাঁর এক রিপ্রেজেন্টেটিভ এই যমরাজ ধর্মরাজকে রଖିଛନ୍ତି। কথা বুঝিপারলে? ইয়ে যেতে সব বদ্ধ জীব ভগবানকে ভজন করুনাহাନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗା, ସଙ୍ଗାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଇଏ ଧର୍ମରାଜ ଯମରାଜ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଗ୍ନୀ ଜମି ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା ଦେବୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଯମରାଜ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଯଦି ନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଯଦି ନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମକୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯମରାଜ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ମାଳାରେ ଜପ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ବହି ଦେଉଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ରସର ସମୁଦ୍ର। ହଁ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରସର ଉତ୍ସ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ରସ ଅଛି ନା 12 ପ୍ରକାର ରସ। এই 12 ପ୍ରକାର ରସକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି। ଏକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୌଣ ରସ। ତ ମୁଖ୍ୟ ରସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପଡ଼ୁଛି 5ଟି, ଆଉ ଗୌଣ ରସ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପଡ଼ୁଛି 7ଟି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଖ୍ୟ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରସ, ଦାସ ରସ, ସଖ ରସ, ବାତ୍ସଲ ରସ, କାନ୍ତ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ଏ 5ଟି। ଆଉ 7ଟି ଗୌଣ ରସ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ, କରୁଣ, ହାସ୍ୟ, রৌদ্র, ভয়ানক, বিভৎস, বীর। কথা বুঝিপারলে? সমস্ত রসের উৎস হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ। তো সেই কৃষ্ণ বিবিধ অবতার ধারণ করে এই জগৎকে আসছেন। হ্যাঁ, সেই ভিন্ন ভিন্ন রস আস্বাদন করিয়া পাই। যেমিতি ভগবান অসংখ্য অবতার সব অଛନ୍ତି। অসংখ্য অবতার ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବତାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଲେ। আর এই ভগবান কৃষ্ণ এক এক অবতার রূপ ধারণ করে আসে। কেউ কেউ রস আস্বাদন করলে আমার ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী এস ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেব শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত শরীর ঠাকুর এ সিদ্ধান্ত কথা কৌছেন। সব কথা প্রথম হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ মৎস্য অবতার রূপ ধারণ করে আসেন। হ্যাঁ, এই মৎস্য অবতার রূপ ধারণ করে আসে ভগবান কেউ প্রকার রস আস্বাদন করছেন না এ বিভৎস রস। বিভৎস রস এক গৌণ রস। বুঝিপারলে? হ্যাঁ, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ আসলে কূর্ম অবতার রূপ ধারণ করে। কূর্ম অবতার রূপ ধারণ করে আসি ভগবান কৃষ্ণ কেউ প্রকার রস আস্বাদন করলে এই 12 প্রকার রসের মানুষের মধ্যেও অদ্ভুত রস, অদ্ভুত কূর্ম। মানে ଏ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପୀ ଏ କୂର୍ମର ଆକାର। 1 ଯୋଜନ ମାନେ 12 କିଲୋମିଟର। 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ମାନେ 12 ଲକ୍ଷ কিলোমিটার ব্যাপী এইপরি কূর্ম অবতার এই অদ্ভুত রূপ ধারণ করে মন্দর পর্বতকে নিজ পৃষ্ঠ রূপ ধারণ করে যেহেতু অসুর আর দেবতা মানে সেই সমুদ্র মন্থন করে পারিলে। কথা বুঝতে পারলে? তো এই ভগবান কৃষ্ণ কূর্ম অবতার রূপ ধারণ করে আসে কেউ প্রকার রস আস্বাদন করলে অদ্ভুত। হ্যাঁ, ঠিক ভাবে শুনুন। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ আসলে বরাহ রূপ ধারণ, শুকর রূপ। হ্যাঁ, কেশব ধৃত শুকর রূপ। জয়দেব গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି ଏ শুকর রূপ ধারণ করে আসি যে হিরণ্যাক্ষ পৃথিবী এই গ্রহ লোক দেখি বড় এতে বড় সেই অসুর ଥିଲେ। হ্যাঁ, এই পৃথিবীকে ধরি গর্ভ সমুদ্র তলদেশକୁ ପକେଇଦେଲେ। হ্যাঁ, তাহলে পৃথিবী কেতে বড় আমি জানিপারু না। যে পৃথিবীরে আমি বাস করি সেই পৃথিবীকে সে ইয়ে কণ্ড বড় করে। হ্যাঁ, ইয়ে গর্ভ সমুদ্র তলদেশে রাখিଦେଇ କାହିଁକି
ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଯଦି ରହିବ, ପୃଥିବୀରେ ଗାଭୀମାନେ ରହିବେ, ଗାଭୀମାନେ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ସେଇ କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ତିଆରି ହୁଏ, ଘିଅ ଯଦି ତିଆରି ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ, ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବଳବାନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେଟା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ କ'ଣ, ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଦେବତାମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୀଣକା ହେଇଯିବ, ଆମେ ଅନାୟାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବୁ। କିପରି ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଗର୍ଭ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି এইপরি স্বয়ংভর মানে শতরূপা। এই দেখুন তো, এই সব মায়ার কাম। বন্ধ করেন, হ্যাঁ শুনুন, হ্যাঁ দেখুন আমি মানব জাতি আসুছি সেই স্বয়ংভর মনুଙ୍କ ଠାରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ମନୁଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ନ ଶୁଣିବା, ସେଇ ସବୁ ମୋବାଇଲ ହାତ ଦେବେ, ସେ ମାୟାରେ ଏଥିରେ ମଜିଯିବେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆଉ ମନେ ରହିବନି, କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ତ ସ୍ୱୟଂ ଇଏ ଭଗବାନ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ এইপরি স্বয়ংভব মনু শতরূপা সৃষ্টি করে, এক পুরুষ এক নারী সৃষ্টি করে। এইମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହିଲେ, କାହିଁକି ୟା ପୂର୍ବେ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେହି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲାନି। ଯେମିତି ଚାରି କୁମାର ନାରଦୀ ସତୀ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପୋଷିବାକୁ ଚାହିଁଲାନି, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲାନି। ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୁତ୍ରମାନେ ସବୁ ଜାତ କରିଛି କେହି ପ୍ରଜା ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ଶତରୂପା। ୟା ପୂର୍ବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ, ରୁଦ୍ର। ରୁଦ୍ର ସେ ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି, ସେ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ତୁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ହଁ, ଇଏ କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ଦେ ସେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶାକିନୀ ଡାକିନୀ ବିଛା ସର୍ପ ଆଦି ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ। ଯେତେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ ଭୂତମାନେ ଜାତ ଫଡ଼ 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 କରି ଉପରକୁ ଚଢ଼େ, ଭୂତମାନେ କେବଳ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବେ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଇଏ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ, ଫଡ଼ 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 ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁ 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 ଇଏ ସ୍ୱମୋହ ଯମ ତପ 70 ଲୋକକୁ ଯାଇ ମିଳିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଲୋକ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏହିପରି ପଦ୍ମାସନରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମଜା ଆସିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ ମଜା ଆସିବ। ଆଉ ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କଲେ, ଚୁପଚାପ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ତା ବେକକୁ ଯାଇ ଚାକିରି ମାରିଦେବା। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କ'ଣ 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 ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, এইপরি অবাঞ্ছিত সন্তান সৃষ্টি করার আবশ্যক বন্ধ। ইয়ে বাপাଙ୍କ অভিজ্ঞতা ଥିଲେ ଶିବଜୀ, ସେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ করতে হবে। এইপরি শিবজীଙ୍କ ଠାରୁ অবাঞ্ছিত সন্তান ভূত প্রেত বিছা আদি সর্ব আদি সব সৃষ্টি হয়েছিল, বুঝিପାରିଲେ। তেনে ব্রহ্মাজী সে সেତେବେଳେ এই বাস্তব মনুষ্য সৃষ্টি କରିବା ପାଇଁ প্রথমে এইপରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱୟଂଭବ ମନୁ ଶତରୂପା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ମାନେ ପିତା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗତ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିଲେ ହେ ପିତୃଦେବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ। ତ ସେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ ତୁମ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଯାଅ, ସେଟାକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି। এইটিରୁ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାନସ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। এইটিରୁ ସ୍ୱୟଂଭବ ଶତରୂପା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ଦେଖିଲେ 14ଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଲୋକ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଲୋକଟା? କେଉଁ ଲୋକଟା? ଆରେ ଏତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ହଁ, এই পৃথিবী লোক। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ହଁ, এইପରି ୟାକୁ ଭୂଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଭୂଲୋକର ଉପରେ ହେଉଛି 6ଟି ଉଚ୍ଚ ଲୋକ, ଭୁବ ସ ମ ଯମ ତପ ସତ୍ୟ। এই শোনো, সে কথা শুনেছি, বর্তমানে ডিস্টার্ব করে কথা শুনছেন। হ্যাঁ, আর এই যে ভূলোক, ভূলোক উপরে ଅଛି କେତେ? 6ଟି ଲୋକ, ଭୁବ
স ম জন তপ সত্য ছটি আর ভূলোକ ନେଇ କେତେ ହେଲା 7ଟି ଆଉ ଭୂଲୋକ ତଳେ 7ଟି ନିମ୍ନ ଲୋକ ଅତଲ ବିତଲ ସୁତଲ ତଳତଲ ମହାତଲ ରସାତଲ ପାତାଲ ବୁଝିଲା हाँ 14 लोक जितने ब्रह्मांड तो ये 14टी लोक मध्य 13टी लोक ठीक जगह अच्छी आ गोटे लोक स्थानच्युत पुणी ये मैंने आस देखिले पिता यहपरी निर्देश देते पृथ्वी पृष्ठ को जाए प्रजा सृष्टि करा पृथ्वी बर्तमान निज स्थान ना जाए से मैंने जाए पुणी ब्रह्मांड पाक फेरी जाए कहले आप निर्देश देते पृथ्वी पृष्ठ को जाए प्रजा सृष्टि करा पृथ्वी तो निज स्थान ना आम क्यों प्रजा सृष्टि कर ब्रह्मा जी से सृष्टि कार्य व्यस्त था ये हिरण्य के यहीपरी काम कर भूली जाते सागे सागे से चिंता कले केमी पृथ्वी को उत्तोलन कर तो भगवान सागे सागे छिकरे आसीगला ये कौन कहा जाए छिक हाँ जे छिकिले भगवान तार नाचिकार प्रकट हो गया एक सूक्ष्म रूप धारण ब्रह्मांकर अन्य पुत्र मान ऋषि मान जाए जो सृष्टि कर उपस्थित अच्छा देखते आकाश मान उदित हो अति सूक्ष्म वस्तु मान शुकर रूप धारण कर विशाल रूप धारण हाथी पर देखु देखु विशाल पर्वत हिमालय पर्वत ताठे आहरी बड़ विशाल पर्वत रूप धारण कर गर्भ समुद्र रूप पतित है गर्भ समुद्र पेट गर्भ समुद्र पेट फाटिगला हाँ विशाल पर्वत रूप धारण कर माने गर्भ समुद्र जल 2 भाग है तो बुझिपाल तो आज से भगवान शुक रूप धारण कर गर्भ समुद्र तल को गले तेणु जयदेव गोस्वामी यहाँ भी केंद्र कर अति सुंदर भावे बसती दशन शिखरे धरणी तब लगना शशिनी कलंक कविता केशवधृत शुकर रूप जय ये शू करी बुझिपार हाँ ये शू करी तेणु ना हूँ शुकर ये जगह आम सब शुकर देखुचे कौन कौटी विश्वा अच्छे कौटे शू कर हाँ देखुन तो हाँ एक्सपीरियंस रही दरकार ना तो ठीक से भगवान एक शुकर रूप धारण कर तेणु शुकर परी आचरण कर गर्भ समुद्र तल को जाए शू कर कौटे से पृथ्वी अच्छा शू कर पाईगल पृथ्वी को निज शुभ्र वर्ण दंत रूप धारण कर कथा बुझिपारे तेणु भगवान दंत हूँ शुभ्र वर्ण रूप पृथ्वी को धारण कर तेणु ये टी कलंक लगिगला जमी चंद्र को आम देखुचे पूर्णिमा चंद्र अति प्रस्फुट सुंदर कि देखा अति सुंदर किंतु से गोटे कलंक रही अच्छी कि कला दाग रही हाँ ठीक से हीपरी ये भगवान बराह रूप कृष्ण बराह रूप धारण कर पृथ्वी को दंत धारण कर गर्भ समुद्र ऊपर को आसे हिरण्यक्ष देखिपार अरे यह तो आमर संपत्ति मु तो लुचिकी रखिदेव गर्भ समुद्र तौर को ये कौन है गोटे अद्भुत जीव या धरी ऊपर को आस तेणु से बराह रूप सहित हिरण्यक्ष युद्ध है यहीपर युद्ध भगवान बराहदेव क्या बध कले हिरण्यक्ष को बध कर पृथ्वी स्वेच्छा निज इच्छा अर्थात भगवान इच्छा शक्ति द्वारा पृथ्वी को गर्भ समुद्र ऊपर स्थापन पृथ्वी जल रूप अच्छे हाँ कथा बुझिपार यापर से स्वयं मन शतरूपा ये पृथ्वी पृष्ठ को आसी यहीपर प्रथम प्रतिक्रिया माध्यम 3टी कन्या सन्तान और 2टी पुत्र सन्तान उत्पादन करते मनुष्य जाति आस प्रथम प्रियव्रत प्रथम पुत्र द्वितीय पुत्र उत्तानपाद ना शुणुन तो टिके टिके हाँ टिके शुणिले हम यहाँ शुणी पूर्ण हो ठीक भाव शुण ये 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद 3टी कन्या जात बोले आकति देववती प्रसूति कथा बुझिपारे
তার প্রিয় উত্তানপাদ প্রথমে রাজগতিরে বসিলে বড় পুত্র সে তপস্যাকে চালিয়ে যাইছিল প্রিয়ব্রত মহান ভক্ত ছিল। এ প্রথম উত্তানপাদ 2 পত্নী গ্রহণ করে দিলে এ কথা জানিছেন তো? হ্যাঁ, সুনীতি আর সুরুচি। সুনীতিঙ্কর গর্ভের ধ্রুব মারা যাচ্ছিলে, সুরুচিঙ্কর গর্ভের উত্তম আসিলে এ কথা সব জানিছেন। হ্যাঁ, এইটুরু মনুষ্য জাতির বংশে এইটুরু আসলে তারপরে ইয়ার বংশ সমাপ্ত হয়ে গেল কেতেবারে দক্ষ প্রজাপতি এই বংশ ধ্রুবমাজন বংশ লাস্ট আসলে 10 ভাই প্রচেতা ସେମାନଙ୍କର ଔରସରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପତ୍ନୀ ଥିଲା ମାରିସା। ମାରିସାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଦକ୍ଷ ଶିବଜୀଙ୍କର ଚରଣ ଅପରାଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ 10 ଭାଇ ପ୍ରଚେତାଙ୍କର ଔରସ ମାରିସାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପୁଣି ସେଇ ଦକ୍ଷ। ଦକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରଜା ଉତ୍ପାଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 10,000 ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମର ବୈଦିକ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପଠାଯିବ କେଉଁଠାରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ହେଉଛି ବୈଦିକ ଧାରା, ବୈଦିକ ଟ୍ରାଡିସନ୍। ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ତାପରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବସିବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଇଯାଏ, ସବୁ ବିପରୀତ ହେଇଯାଏ। ହଁ ହଁ ଶୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍। ଆରେ ସିଏ ହଉ, ସିଏ ହଉ, କଥା ଶୁଣ, କଥା ଶେଷ କରି ଯିବ ନାହିଁ, ତାର ସେତିକି ରହିଯିବ। ଯେତିକି ରହିବ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯମରାଜ ଦୂତ ପଛରେ ବୁଡ଼ିଥିବ। ହଁ, ପୁରା ହେଇଗଲେ ଆଉ କେହି ଆସିବନି। ବୁଝିଗଲ? এটা আর সে সময় ছাড়ন্তু, এই সময় দেওয়াকে পড়ে না। বর্তমানে এই লাইনকে আসছেন। হ্যাঁ, হো কথা শুনতে এই কথা। তারপরে কোন হল না, এ সেই দক্ষ প্রজাপতি সে 10,000 সন্তানମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ। সেটা নারদ মুনি আসি ইউথ প্রিচিং করে সমস্ত সন্ন্যাসী বনাই দেয়। কথা বুঝলেন? আপনি গৃহস্থাশ্রম এইটুকু ইউথ প্রিচিং আরম্ভ ହେଲା। ନାରଦ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅରିଜିନାଲ ଗୁରୁ। ହଁ, ଆମର ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଯେ ୟୁଥ୍ ପ୍ରିଚିଂ ଚାଲିଛି, ୟାର ମୂଳଭୂତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନାରଦ ମୁନି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆହୁରି 1000 ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଇ ପଠାଇଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରକୁ, ମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନାରଦ ମୁନି ପୁଣି ସେଟାକୁ ଆସି ପ୍ରିଚିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଇଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବନାଇଦେଲେ। କେହି ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଉ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ନାହିଁ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ 60ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଉ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ପ୍ରିଚିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଉନ୍ନତ ଯୁଗରେ, ହଁ, ଏ କଲି ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କାହିଁକି କଲି ସେ ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଗରେ କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରିଚିଂ କରୁନଥିଲେ। ତ ନାରଦ ମୁନି ଆସୁନଥିଲେ। ଏଇ 60ଟି କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 27ଟି କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସୋମଦେବ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଯେ ଦେବତା ସୋମଦେବ ପତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ 27ଟି। ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦେଲେ 10ଟି। ଆଉ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଲେ 17ଟି। ଆଉ 6ଟି ଥିଲା 2, 2, 1, 1 ମୁନିଙ୍କୁ ଦେଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ମଜାଟା, ଏ ଶୁଣନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶୁଣନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କର 17ଟି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଦେବତା, ଇଏ ଅସୁର, ଦାନବ, ଇଏ ସର୍ପ, ଇଏ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ପତ୍ନୀମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। 17 ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବାକି ଥିଲା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲେ ମନୁ ମହାରାଜ ଠାରୁ, ସ୍ୱୟଂ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ମନୁଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ। କଥା ବୁଝିଗଲେ? এইଠାରେ ଆସି ବଂଶ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଏଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ବଂଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ମୁନି ଆସି ପୁଣି ବୁଝାଇଲା କାହାକୁ? ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବୁଝେ ପୁଣି ତାହାକୁ ଗୃହସ୍ଥ କରାଇଲେ। ପୁଣି ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଆସିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏକଥା ବଢ଼େଇବାନି, ଆମେ କଥାରେ ଆସିବା। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିବୁ, ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବୁ। ଆଉ ସେଇ
କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଇଏ ଅକୁର ପିସଫୁଲ୍ ଅବସ୍ଥା ବସିବା ପାଇଁ କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ପିସଫୁଲ୍ ଅବସ୍ଥା ରହିବେ, ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଫଳ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ପିସଫୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜପମାଲାରେ ସେତେବେଳେ ୟା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଏ ଜପ କରିପାରିବ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଏ ଜପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ, ଏଇ ମନ କଥା ମୁଁ କହି ଶେଷ କରି 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି ଆଉ ବଢ଼େଇବାନି। କେବଳ ରସ କଥାଟା କହିଦେବା। ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେ ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ଏଇ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଭୟାନକ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ, ଏଇ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭଗବାନ ଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପ୍ରତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି, ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ବୋଲି ସକ୍ଷତ ସ୍ଥାପନ କରି ସକ୍ଷର ଶାସନ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ପରଶୁରାମ ରୂପ ଆସି 21 ଥର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ, ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ରୁଦ୍ରର ଶାସନ କଲେ, ଇଏ ଏକ ଗୌଣ ରସ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। हे सबद्रीत राम शरीर जय जगदीश हरे। ये कथा शुनिछन् तो? সেই রাম অন্য কেউ নয়, সে কৃষ্ণ। কথা বুঝতে পারলে? ভগবান কৃষ্ণ রাম অবতার রূপ ধারণ করে আসে। কেউ রস আস্বাদন করলে না, ইয়ে রাবণ কুম্ভকর্ণ নিয়মানিক সাথে যুদ্ধ করে বীর রস আস্বাদন করে তাঠাରୁ শ্রেষ্ঠ উত্তর লাভ করেছিল করুণ রস। এটা রামলীলা ট্র্যাজেডির উপর আধারিত। কথা বুঝতে পারলে? তারপরে বাকি রইলা কেন? হলধর রূপ ধারণ করে আসলে ভগবান কৃষ্ণ হলধর রূপ ধারণ করে আসি যমুনাকে দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যে হল উত্তোলন করে দেবে। তুমি এটারে হাস্য রস আস্বাদন করবে। হ্যাঁ, ইয়ে গৌণ রস। কথা বুঝতে? ইয়াপরে ভগবান কৃষ্ণ আসলে বুদ্ধ অবতার রূপ ধারণ করি, বুদ্ধ অবতার রূপ আসি সে নিরীহ পশুମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶାନ୍ତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରସ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ এই কলিযুগ শেষে কলকি অবতার ধারণ করে আসবে। যদি এই জপমালার জপ যদি ন করিবে, সেই ভগবান এই সিংহাসনে বসছেন, দেখিপারছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেতবে এই মুরলী ধারণ করিবার নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাতের এই ধনুর্বাণ এই যে রামরূপ ইয়ে নেই, সে তো খড়গ ধারণ করবে। কথা বুঝল? ঘোড়া পিঠে আরম্ভ করবে যে সে ক্লাসে শুনছেন। ভাগবত ধর্ম চুপ হয়ে উল্লেক্ষরে পরিণত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেতবে আর উপদেশ নাই, খড়গ নেই, মন বেগের গতি করবে, সামনে যা করে কচ 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 এই আওয়াজ হবে। হ্যাঁ, কথা বুঝতে পারলেন? তেমনি এটাকে আসন্তু, এই জপমালা নিয়ন্ত্রণ সময় হয়ে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্রের কথা কইবা নাই, এটা পরে আসে আমার সে কথা কেবল ଥିଲା বহু। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କଥାଟା କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାଲା ଜପ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଟାର ହାତ এইଠାରେ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଶିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। তারপরে এইটি হাত দেবে। এই কম হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ, এটা এমনি রইবে। এই এমনি ভগবান শিখে দেব, ଭଲ ট্রেনিং দেবে নেই জপ। তারপরে এই কম କହିବେ କହନ୍ତୁ, କହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୁହାଗଲା ନା। এইଥିରେ ଜପ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম রাম। এটা যদি সরে তারপরে এইটি আসবে সেই হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ ବୁଝିଗଲା? ଇଏ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବେ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଜପମାଲା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ନା କ'ଣ? হ্যাঁ, হচ্ছে আমার জন্য আমার এই ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ମାଳା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲି। ତାଙ୍କର ମାଳା ଅଛି, ଓଇଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜପମାଲା ସହ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ହଁ, ଦୁଇଟା ମାলা ଇଏ ଦିଆଗଲା শ্রী চৈতন্য শিক্ষা। এই ভগবান জগন্নাথ, সেই ভগবান কৃষ্ণ, সেই ভগবান রামচন্দ্র এই চৈতন্য মহাপ্রভুকে আসছেন। আসি আমার এই শিক্ষা দিয়েছেন।
କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେତେଟା ଲୋକ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛି, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସହ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆମେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଜନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଥାଏ। ସେଟାରେ ଆଉ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ। ସେଟାରେ ଆଉ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ମରିବ ନାହିଁ, କେହି ବୃଦ୍ଧ ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ। ଏଠାରେ ଯେତେ ବୟସ ବଢ଼ିବ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବେ, ବୁଲିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହয়ে ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ଏମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ, କେତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ପକେଟ ପଇସା ଦେଲେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହয়ে ପଡ଼ିବେ, ପକେଟ ପଇସା ମିଳିବ, ଯେତେ ମନୋନୀତ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ସେତେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟତମା ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସେଠି କିଏ ନୁହେଁ। କିଏ ହେଉଛି ପରିଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରିବେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭକ୍ତିର ସମିତି ଶୁଣିବେ କାହିଁ ଏଇଠି ଏ ଭକ୍ତିର ସମିତି ଏଇ ରସ କଥା ସବୁ ପାଇଲା এই দুইটা নেবে, সেইটি দেবে, କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଦେ। ଆଉ এইভাবে ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟାରେ କଥା ଶେଷ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କଲ୍କି ଅବତାର ହେବେ। ଏଗୁଡ଼ା ତ କାଟି ଦେଉଛି କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଚାର ଏହିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଆସିଲେ କଲ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ। এই কলকি অবতার রূপ ধারণ করে আছে ভগবান কৃষ্ণ। কেউ রস আস্বাদন করে বীর রস, তারপরে সত্যযুগ আরম্ভ হয়ে যাব। এইখানে আমি ଦେଖିବା সেই ভগবান কৃষ্ণଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅକ୍ରୁର ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଘୋଷଣାପୁରକୁ। ଘୋଷଣାପୁର ଆସି ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ କିପରି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ତାହା ଏ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଅବତାରଣା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଏହି ଜଗତକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାୟା ଓ ଅସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନା ଜ୍ଞାନ କରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସମଦର୍ଶୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ରୁର ମହତ୍ ଉପଦେଶ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। এই কর্মের পরিণাম স্বরূপ এই ধৃতরাষ্ট্র প্রধান সে যমরাজ পাখକୁ ଯିବେ ଏଇପରି ନରକ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଏଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ୟାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଦେଲେ କ'ଣ, ମମେ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନସ୍ଥାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ। और राजनीति में मूल्य ଆଉ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଠି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମମେ ବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ। ଭୂତ ଜୀବଭୂତ ମାନେ ସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୂତ ପରି ଆଚରଣ, ଏସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ବଦ୍ଧ ଜୀବନଙ୍କ ଆଚରଣ ସବୁ ଭୂତ ପରି, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ଭୂତ। ଇଏ ଭୂତ ବିନାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ଏ ନିତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସନାତନ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ମନସ୍ଥାନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନି କର୍ଷତି। ଏ ମାନେ ମନ ଆଉ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ଜିହ୍ୱା ତ୍ୱକ୍, ଏ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ମନ ଦ୍ୱାରା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଏକ ମହାନ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ରାଜା ଏ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ
ନିଜର ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ଧାର୍ମିକ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅକ୍ରୁର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଆସିଥିଲେ କି? କାହାର ସହିତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କି? ହଁ କି ନା? କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଆତ୍ମାରୂପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ନିଜ କର୍ମଫଳ ନିଜ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ବଙ୍ଗାଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, যদি যাবে বঙ্গে সঙ্গে যাবে ভাগ্য, ভাগ্য যাবে সঙ্গে। কথা বুঝতে পারলে? যদি যাবে বঙ্গে ভাগ্য যাবে সঙ্গে, তার মানে নিজ কর্ম যা করছেন সেই কর্মফল নিজକୁ ভোগ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି ଏ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାରଦ ମୁନିକୁ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ନାରଦ ସେ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି যে তুমি এইসব পাপার্জন করে পয়সা রোজগার করে সংসার ভরণ পোষণ করছ, কেতে লোকଙ୍କୁ মর্ডর করছ, এମାନଙ୍କୁ ধন সম্পদ নেই, স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় পোষণ করছ, ସେମାନେ তোমার এই পাপর ফল ভোগিব কি? ইয়ে সাଙ୍ଗେ কাହିଁକି ভোগিব ନାହିଁ? ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ତ କରୁଛେ। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଏଇ 1 ମିନିଟ୍ ନା, ଏଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଲାଷ୍ଟ କଥା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦଶରଥ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇ କର୍ମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛେ, ଆଉ କର୍ମଫଳ ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୋଗିବ ନାହିଁ? ନାରଦ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ପଚାରି ଆସ। ଇଏ ଦଶରଥଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତୁମେ ପଳେଇଯିବ। ହଁ ନାଇଁ ନା, ମୋ ହାତରେ କହିଲି ତ। ନାରଦ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ମୋତେ ଲତା ଗୁମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ସହିତ ବନ୍ଧନ କରିବ। ତାହା କଲେ ତମାନେ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛର ସହିତ ବନ୍ଧିଦେଲେ। ଦେବ ଘରକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇପରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରି ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପଦ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଛି, ସେଇ କର୍ମ କରିଲେ ମୋର ପାପ ହେଉଛି, ଏ ପାପରେ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ତ? ବାପା କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ନାବାଳକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆମେ ଯେ ଉପାୟ କରିଦେଲେ କ'ଣ କରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ କଥା, ସେତେବେଳେ ଯାହା କର୍ମର ଫଳ ସେ ମୁଁ ଭୋଗିବି, ତୁମ ଭୋଗିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସାବାଲକ ହେଇଛ, ଆମ ସହ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୁମେ କିପରି ରୋଜଗାର କରି ଆମର ପାଳନ ପୋଷଣ ସେ କର୍ମଫଳ ତୁମେ ଭୋଗିବ। ଏ ତ ଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଆଖି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ଘୋଷା ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, এটা কি ମୋର ପାପର ଭାଗି ହେବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଆକି ଆରେ ଅଧା ମିନିଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚବି ଅଛି ଏଇ ଅଧା ମିନିଟ୍, ଅଧା ମିନିଟ୍, 1 ମିନିଟ୍ ଅଧା ମିନିଟ୍ କରି ସେ ସତର୍କ ହେଲା। ସେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ, ସେଇ କଥା କହିଲେ, ନିଜ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପତ୍ନୀ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତୁମେ যা পুণ্য কর্ম করবে সে পুণ্য কর্মের অর্ধেক তুমি ভাগ প্রাপ্ত, তুমি যে পাপ কর্ম করবে ସେଥିରେ ମୁଁ ଠକି ହେବ। ଯେହେତু ସଙ୍ଗେ ହଁ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। আসে নারদ মুনিকে জন্য সাষ্টাঙ্গ ধন্যবাদ করি এই কর্মের প্রতিক্রিয়ার ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରୟ। ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରୟ। ନାରଦ ଚରଣାଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାରଦ ସହିତ କହିଲେ ରାମ ନାମ କର, ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମୁକ୍ତ। ଇଏ ପାଟିର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଏତେ ପାପ କରିଦେଲେ ମହାପାପୀ। ତେଣୁ ମାରା ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁ ଏକ ମାର ଠିକ୍ ମାରା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇପରି ଅବସ୍ଥା তুমি ନାମ କର। ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର এই রক্ত মাংস উই পোক খাইদেব, এটা পাপার্জিত রক্ত মাংস শোষণ କରିଦେବ, উই পোক ଯେତେ ଖାଇଦେବ ଦେହର ପାପର ଯେତେ ସ୍ଖଳନ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ମରାରୁ ସେତେ ହେଇଯିବ ରାମ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମହାମୁନିରେ ପରିଣତ ମୁନି ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ତା ରକ୍ତ ମାଂସ ଉଇ ପୋକ ଖାଇଦେଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ଖଳନ ହେଇଗଲା। ସେ ମରାରୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ନାମ, ସେ ତ ମହାମୁନି
বাল্মীকির পরিণত হয়ে গেল। হরে কৃষ্ণ, লাস্ট এই কথা, হাত উঠি কম। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय गुरुतराज भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। जय श्री भक्तवृंद की जय गौर ब्रह्मानंद। কত বুঝি পারলো তো সব? হ্যাঁ হ্যাঁ जय